masomo ama wakati tuliga uno ngasi bazima radio mwezi wa Mars wakati kawo jihondo harma vacances waziri wa huwa de unuja ikapasa imu wa dawla ni serikali yake waziri wa reje likoli tukazizana reje likoli le 5 avril rija hizi hali uzaka ya rikaziana reje le 16 mai hasa ombulo wa mwiso dura renga chuzi ramba reje likoli le 1er juillet leo kasi le 24 juin ya serikali liruhusu reje likoli kwa wakati wa kaziana ya boyo haki tena mrejelini rumjulizeni hizo rumjulizeni tena ihali rajipanga reje likoli shari rumjulizeni tena ilimjulizei marania tena mdunizibamani za hahe izekao ngebidea fani abange umjo wangu bani ngamidamini magamana wa msumo wonsipi ima directeur region wa Kahule kwa lo nzuani walo mwali walo ramazawa hiyo ngwajunda wa bani ili haji zima rimjulizeni ze habari hizo mabenuka ya garjia likoli le 1er juillet shakar tunjia pia wakati huu hakaya zihadhari za kuhifadhi no wale unu kazijareje ngoni kazendelea lakini mjua ukauharama dunia yote pia wanduonu kaya hausikitifu ngebidiuri yeshida sini wale unu hata hili wakati wadoshtakuha vaccin ya wanunji ujihifadhi mkuje busara inshallah abangiamu garjao likoli le 1er juillet shao muhimu wa mwando rihifadhi wana rihifadhi no wale unu yonde manikao mjio likoli wendo wakai hadamna nirojini Kaukangartia orangi zi classes examen bazima ni classe SM1 au haruma primaire yani ngartia SM2 ni SM1 le 1er juillet wajewa rohe le 14 septembre en rojini wanji SM1 SM2 3e 4e na terminali wanji yao le 1er juillet les aussi université hina wanwalo haruma classe examen ngamjua kaya université ya hatama université ya dunia ngaonenyo bawe lemde licence maîtrise doctorat abonge henu wanwajunda wa hawa mwisu wa hena examen yao waungwa junji donc wanwa hena licence 3 wanwa hena master 2 nanu wandu wa deuxième année haruma za école les instituts d'enseignement supérieur wado njia les panzailino vianisa le 1er juillet hata le 11 août les examens tena ngatufanyishia wakati examen ya 6e na CP examen ya BEPS ni examen ya baccalauréat ngatufanyishia haruma periodio hata rjowa suri le 14 septembre zihisi wakati huo le 14 septembre hiyo ngatoridi tuye le bila sai bihekao ngatoani le 14 octobre hata le 23 le 14 septembre samahani hata le 23 octobre akayema utajio ya hatu ya wakati wa msomo ngarutajao mfumitsano wandu timizi barnamaji hamaka wai he kawaida ya mwa hamso abo gihe haliyo ni shirta hao harumaze barnamaji zote pia na hifadhi wana rutunda mfumitsano wana wasome wafikize examen ikehama de wakati he mahabato problem he bena hamso abo le 14 septembre le 14 septembre au 24 octobre et le bela saya ngaldomji biyekawo ahumuli wabakiabo wanduan wa HCP wa HCE wa 6e na 5e wa seconde na première master 1 licence 1 à 2 première année ya hizo école des instituts
universite he winji wa hao na boya kazi nafasi kati zinji wajonji yankadonda ngawajonji ya le 1er juillet kuja le 8 août hakaiho inafasi ya he elemde licence maîtrise doctorat itongeze ukaya fakulte zinjimba wazinji za msomo wa juu waendelee soni harimo msomeso hao abangengo na mifumisha shibidio wa rakrap. Donc abange tegola mwandu kadonji ya le 1er juillet ujao 8 août tegola bidi kadonji ya le 10 août kuja le 5 septembre tegola raro kadonji ya le 7 septembre kuja le 10 octobre. Omjio likoli wa muhane kamba benze ngojo fagishiha le 25 novembre. Oharuma omjipango wanduwa wanene wadumziroun zelikoli gajoka na uwinji wana 20 na waili reza sini reza hari iza juunge junda wana ukaze zelikoli za ze klase zelikoli za juunga msujwa uwinji ukawishira hondo likoli kana wana majana mararo wana majana mali na bahini hapo ngeizo karatina hesabu heli dhamana wa likoli yabo hadikiwa ya stehi wa mkao bazima wa stehi temezuri barriere kana wake hule na hule mbani panza wa metera wa nusu zozo tipia yugi dhamana ya he mashefu ya etablissement ni serikali bien sûr ya wizara na ni komite scientifique na logistique ikawa alfanyo hazi bazima harumaze zirongozini. Baada ya ho ngejoko paso wana wavirliwa kumkoro zimaha mongon mio wastahiwa urahafu wa kusemi hon wastahiwa urahafu wa ujihifadhi na zinuramba oje hidroalkoliki ikangwa jozero miaka donda arusiku warumaze likoli uharumukwa warumaze likoli kwa rado zuba bonze wakati weze recreation shangwa jogo wa yadaka 15 wabaki warumaze klasi za hao wafumwa kiwache wanjie uharuma msomo wa sate uharumaze likoli iso imadhamana wahe zetablissement wajo sahamu zamana haswa wahumbirlizi waheze mezuri bena balizini ili wana watutunjia washili ya mipaka baba wana donc ngabajoka wandu mahsus wajoka dunga au mstahili wa hebi paka ya unono ino uharumwa ze likoli abona liyo tena si zama jizinji zijoka na sabuni za dunga yapo kutoka ze likoli ikawo kazotilwa ni ze communauté kazotilwa ni serikali kazotilwa ni Croissant Rouge ma partenaire wengi fanya hazi marumaza ngozino wendele yao kabla ya hele 1er juillet hiyo shaza likoli pia zikaye nize nafasi za ushinda wastehi ze habari zibobana harumaizi siwa ngabo ze komite ze hanziwa uharuma wadeunu ngazdoru mishia bazimane ni wizara ya msomo ili wandu wafanye hazi hao bazima ili wandu wahifadhi wana batina tabu. Nimjulize nitenokaya hunu haruma wizara rehansi zikao zitano zafili hao nesivama na hizo ngawe kawe husuwa zirongoza husuwa msomo haukazi zazizandani nga mzijuao ili mjuhoka yanga wana mafundi ya tosha mjuhoka za sabile klasi nga tosha mafundi wa hatu wajitolea wajosumesuwa na hatu parmi radio yonsi pia rawanu wanjia uja juin rawajuka mjia septembre abagani kompara tena mjumjue mjulizo wandu ukaino hazi nene haku ibido wanu wanti pia ikezi wa husu ina mdu ya regeza mana ya haya kunu wizara gasi tayari kantira unrae roho sahi serikali wanu mtasi harumeko sahi harmale baraza baima waziri yuriha kazi tayarisha shaya wa bahari ziko taslima hudu ngari chao za tokombonzi gardore je harumaze komini gardore je harumaze etablissement wandu wonti pia re maparangale toro wanazoni re hena mbulo na hasi yafanya haruma de kungumamela msomo abunge midio mumjulize bangar mjulize abo gardo wani kaze circulaire ka wange jojo msizonti pia zisaga to sinyo abahi rohe nuswar manyi watu wao parece kopi shartu kandare parlemari mashirisheni
kumwambia nuka ule wakati la kazi ziana ya ukale le 1er juillet karjonji ya likoli na umanza Mwenyezi Mungu kabati jubira nzima. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.